اللهم صل وسلم وزد وأنعم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين بارك وأسرف ربانك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعزيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر الذي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأم بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك ربي أعشاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك ربي أعشاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك ربي أعشاني ودرجي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانظر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Kita buka halaman 9 ya. Babun fi sifati shalah. Ya, halaman 9. Babun fi sifati shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi sifati shalah. Babun fi sifati shalah. Idza arada salata. Qamalaha. Aqbala qiblata. Wa satara al-awrata. Wa awratul rajuli. Wa amana surati. Wa rabbati. Wa awratul hurrati. Jadi badalnya al-waqam wa af'al wa yaqulu salli subhi ركعتين مقام لله الله أكبر ويدعو يديه بين التكبير ثم يضع يده اليمنى على اليسرى تحت صدره ثم يقول وجهت وجهت لله فطر السماوات والأرض
وأنا من المسلمين يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر الفاتحة ثم يقرأ سورة الأخرى سورة الكبير ويركع ويضع كفيه على ركبتيه ويقول سبحان العظيم بحمده مرات ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده فإذا اعتدى قائما قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا ثم يكبر ويسجد ويبسط كفيه قدام ركبتيه ويقول سبحان وبحمده ثلاثا ثم يكبر ويرفع رأسه فإذا استوى جالسا قال رب اغفر لي وارحمني وارزقني ثم يقول سجدة الأولى ثم يكبر ويقوم ويصلي في صلاته في الركعة الأولى. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi sifati sholati. Bab membahas sifat sholat atau tata cara sholat. Ini campuran ya daripada syarat, kemudian rukun-rukun, kemudian ada yang sunnah-sunnah juga campuran ya. Jadi dalam kitab lain ada yang dibedain mana yang wajib dulu, kemudian sunnah-sunnah, kemudian ya tata caranya. Tapi ini dari awal sampai akhir ya campuran yang wajib dan sunnah termasuk syarat-syarat dan rukun-rukunnya ya. Babun fi sifati sholati, bab membahas sifat sholat atau tata cara sholat. Wa idza arada sholata aqamanaha, jika seorang pengen sholat dia disunahkan untuk melakukan qomat. Ya, kemarin dibahas tentang bab azan. Azan selesai, dia kemudian melaksanakan qobliyah sholat tersebut. Kemudian setelah itu dia pengen sholat, aqamanaha, dia melakukan qomat sekalipun sendiri. Kita sendiri qomat kan? Qomat. Enggak. Nah, jangan dulu, kamu jawab dong. Kita sendiri azan enggak? Jangan pakai saya. Jadi ada enggak qomat ya? Nah ini ya biasanya kita kalau qomat kalau berjamaah biasa begitu. Kita sendiri enggak qomat biasanya begitu. Ya, tapi tetap sunahkan. Maka dikatakan wa idza arada salata aqamanaha, jika seorang yang melakukan sholat itu sholat fardu ya, aqamanaha, dia melakukan qomat. Ya, udah kelas semuanya tadi seperti yang bilang, dia pertama udah apa tuh? Sudah melaksanakan azan, kalau sudah sholat qobliyah, kemudian dia pengen sholat, dia disunahkan iqamah. Ya, disebut iqamah, tapi di Indonesia qomat. Kalau dibilang iqamah berarti ketiga, bukan iqamah bukan. Ya, paham ya? Qomat aja ya, bukan qomat kami bukan ini. Ya, qomat aja ya. Setelah selesai qomat gimana? Wastaqbala qiblata, dia nyari posisi menghadap kiblat. Nah ini termasuk apa? Tadi qomat sunnah, menghadap kiblat hukumnya apa? Syarat daripada sahnya sholat. Jadi sebelum sholat cari arah kiblat terlebih dahulu. Ya kalau kita di Jakarta gampang, apa arti kalau di kota gampang deh. Kita berpatokan sama apa? Musola, berpatokan sama masjid, berpatokan sama matahari. Kalau Jawa ya kita di tanah di Pulau Jawa nih, kata Imam Nawawi dan katanya barat matahari, arah matahari apa tuh? Arah matahari terbenam, kita agak ke kanan. Jadi barat ke kanan dikit kan? Barat daya namanya. Barat daya bukan? Ini pada lupa yang belajar mata angin. Anggapnya barat, miring 10 derajat apa namanya? Barat daya. Benar. Iya. Ya, benar dong. Iya, arah geografi dia. Aduh, pada lupa. Udah pokoknya barat, belokin kanan dikit 10 derajat. Nah itu namanya apa? Namanya itu arah kiblat, ya arah kiblat. Nah jadi ya cari arah kiblat kemudian sholat. Nah sekarang bagaimana cara menghadap kiblat? Menghadap kiblat ada dua cara. Ya ada menghadap melihat kiblatnya langsung, Ka'bahnya kelihatan kalau kita di dalam Masjidil Haram. Kita dalam Masjidil Haram ya anggap tiang atau ada apa tuh penghalang. Ya penting kalau tiang nggak ada, Ka'bahnya tuh berjurusan kita. Apa tuh? Kelihatan. Sejajar kelihatan Ka'bahnya. Kalau kita di Haram. Jadi namanya bahasa Arabnya wajib menghadap kiblat ainul kiblah.
zatnya kiblat, benda kiblat Ka'bah kelihatan kita kalau kita dan haram. Ya, dan haram. Anggap di sekeliling luar ada tanda-tandanya tuh, ada garis ya yang dibikin. Biasanya kalau warna putih ada warna coklat, miring ke sini, ini arah kiblat, udah itu gitu aja. Nah, sekarang bagaimana yang di Masjidil Haram? Ya termasuk Jeddah Masjidil Haram, Riyadh Masjidil Haram, dan kita di Indonesia di Masjidil Haram sangat jauh. Ini ya menghadapnya apa? Jurusan kiblat, jihad jurusan. Nggak mungkin kita tepat, nggak mungkin. Ya, anggap sekarang kita di Indonesia nih, jaraknya 15.000 atau 20.000 kilometer ke mana? Ke Makkah. Ya, nggak mungkin kita tepat. Mana ada teropong tepat? Nggak ada. Jadi jihad, apa jihad? Jurusan aja. Jurusan aja. Tadi kata Imam Nawawi, kata Arif Fikir katakan, ya di Pulau Jawa tuh barat ke kanan dikit, ya kita ikut aja cukup. Nah, nggak bisa kita 100% tepat nggak bisa. Kira-kira betul. Ya, artinya ini sini, udah pokok sini. Ya, ya. Jadi untuk menghadap kiblat secara jelas, tepat nggak bakal bisa kalau di Masjidil Haram. Nggak bisa. Jadi perkiraan aja. Ya kita Jakarta perkiraan, tapi dengan syarat apa? Ya kalau beda derajat dikit, ya nggak apa-apa. Tapi jangan beda terlalu apa tuh? Miringnya parah gitu. Contohnya, anggap kiblat ini barat, kita sedikit, ini miring sini. Wah, ini parah. Ya, ini miring parah, berarti nggak sah. Nah, sekarang kejadian juga, ya ada masjid-masjid yang begitu, ya udah mencari pas posisi tepat nggak bakal bisa. Jadi arah kiblatnya mana arah kiblat? Ya, nah, ini dalam mengira kiblat, cari dulu kiblatnya, baru kita mulai sholatnya. Ini cara arah kiblat macam-macam. Ada mengatur kiblat dari arah angin. Sudah tahu tak cara gimana? Pokoknya dari arah angin berhembus itu dikatakan arah kiblat. Ya nanti kita bisa mengetahui kita akan juga kiblat kalau kita seadanya di rumah orang kafir atau negara orang kafir, ya kita nyari kiblat bingung. Ya kalau kita mau berpedoman sama yang aplikasi apa tuh? Ada yang kompas ya, ada arah kiblat. Nah ini kalau emang akurat boleh aja. Ya kita malah kiblat bingung nih, kemana nih? Di negara kafir, patokan masjid nggak ada, musola nggak ada. Ya udah, ijtihad dulu, usaha dulu pakai cara yang handphone ini kiblat ini udah pakai boleh aja. Kalau yang itu akurat bisa diandalkan ya. Wa aurata wa sataral aurata. Nah, kemudian ya dia tersebut kiblat sudah ketahuan arahnya mana, ya dia nutup aurat. Nah ini termasuk syarat menghadap kiblat, syarat sahnya sholat, menutup aurat syaratnya sholat. Nah, apa makna syarat? Syarat sesuatu yang ada sampai ibadah tersebut selesai, namanya syarat. Ya bukan dari awal dan sampai akhir suatu ibadah harus ada, itu namanya apa? Syarat. Contohnya menghadap kiblat. Kapan wajib menghadap kiblat? Dari awal sholat sampai akhir, sampai assalamualaikum. Nah. Kapan wajib tutup aurat kalau mau sholat? Dari awal sholat, yang jadi dia nutup udah dari aurat, kemudian sampai assalamualaikum. Nah, setelah itu auratnya terbuka, nggak ada urusan. Mana urusan bukan hanya sholat, artinya dia bisa dosa kadang-kadang buka aurat. Karena apa mana aurat? Aurat ya ini ma yajibu satruha wa yahrumu nadharuha. Aurat adalah yang wajib ditutup, ya yang wajib ditutup apa mananya? Nggak boleh terbuka dan haram dilihatnya. Aurat tuh yang wajib ditutup dan haram dilihatnya, itu namanya aurat. Ya wajib tutup, ya kemudian haram dilihatnya, itu aurat. Nah ini ya harus diketahui bagaimana orang tersebut kalau seandainya auratnya terbuka. Kalau auratnya terbuka dari awal, periksa dulu. Kita mau sholat periksa, sarung kita ada yang bolong kah? Ya ada yang bolong kan, ini gini yang wajib ditutup aurat kita, nggak terbuka baru mulai sholat. Nah kalau seandainya ya dalam sholat auratnya terbuka, ya kena angin atau nyangkut di pinggir meja, nyangkut. Nah ini ada waktu masa untuk dia nggak nutup, ya
dia nggak tutup maka batal sholatnya. Artinya begitu auratnya terbuka kelihatan dibenerin buru-buru. Nah dia benerin, ya sampai tutup lagi, sholatnya sah kalau begitu. Ya, nah, ini aurat wajib tertutup ya karena syarat daripada syaratnya sholat. Wa auratul rajuli wal amati ma baina surati wa rukbati. Aurat laki-laki dan amah budak perempuan, budak nggak ada lagi ya, sama aja laki-laki dan perempuan. Ya, dimulai dari pusar sampai lutut. Ya. Pusar sampai lutut, pusar kita terus ke bawah ya ke selangkangan terus sampai lewatin lutut. Nah, ini namanya aurat kita. Lutut ke bawah bukan aurat. Artinya kalau buat sah sholat boleh nggak? Orang sholat pakai apa kira-kira? Nggak pakai baju, tapi pakai celana jojol tuh? Apa celana apa kan? Pangsi. Jojol begini benar nggak? Jojol ini tutup, sah. Dia nggak pakai baju, sah. Karena auratnya ketutup nggak? Tutup. Nah, tutup. Nah ini sini kalau kita masalah tadi lihat pastikan dulu. Aurat kita yang baju tertutup nggak ada yang terbuka, daripada sarung yang bolong, apalagi itu, ya pokoknya yang kelihatan wajib tertutup, matanya gerowak, ada nggak? Ada ya, kayak gerowak bisa jadi nggak? Bisa. Nah, ingat dulu deh itu mana sarung kita nih, ya. Wa auratul hurrati jami' badannya ila wajh wal kafain. Auratnya seorang perempuan seluruh badannya ila wajh wal kafain kecuali muka dan dua telapak tangan. Ini di dalam sholat. Jadi perempuan dalam sholat auratnya agak ringanan. Apa ringan? Mana ringan? Muka dan telapak tangan buka. Ya telapak tangan, ya dan mukanya buka. Nah di luar sholat gimana? Di luar sholat, ya ulama mengatakan muka termasuk aurat juga. Ya kalau aman daripada fitnah. Apa fitnah? Jadi omongan, jadi kalau laki-laki dia cakep cantik, bukanya kebuka. Nah ini pada ngeliatin semuanya. Laki-laki yang apa tuh? Yang ngeliatin nggak mau kedip matanya. Kalau kedip rugi dibilang. Nah ini fitnah ya. Makanya baik di negara Arab ada yang pakai cadar, kalau ada pakai cadar ya bagus. Ada yang pakai nikop, silakan bagus. Ya ada yang nggak pakai, ya muka dan telapak dan telapak kebuka, ya nggak apa-apa. Karena ada menurut ulama yang mengatakan ya bukan temangan, bukan aurat, jadi boleh terbuka dengan syarat aman daripada fitnah. Nah, paham ya? Ini banyak nih, termasuk apa yang sekarang yang orang kata perempuan yang banyak mana yang buka aurat akibat perempuan? Hah? Perempuan aja, ada nggak? Laki yang buka aurat ada, banyak kan? Ya, yang pakai celana pendek, ada kan? Ada ketutup, pakai celana pendek. Mau hari pagi di ekopak, nah itu kemudian auratnya di ekopak. Itu pulang bawa dosa mata tuh. Ekopak ya. Nah sekarang apa syarat tutup aurat? Syarat tutup aurat, sarung kainnya tersebut apa? Ya, yamna launal bashar. Apa tuh launal bashar apa? Launal bashar enggak nampak warna kulit. Kadang ada orang pakai baju berkat apa tuh? Berkat yang buat bola apa tuh? Iya, berkat. Pakai jaring. Iya. Berkat ya? Berkat bukan? Berkat ya? Kan bola pakai jaring-jaring. Ini nggak ditutup aurat. Karena apa? Warna kulit masih kelihatan. Warna kulit masih kelihatan. Jadi sholat begini, ada tutup ya, tapi warna kulitnya kelihatan warna kulitnya. Ya baju jaring-jaring. Ya. Nah kemudian tidak menampakkan lekuk tubuh, ketutup semuanya tapi berjendol. Ini parkiran nih, berjendol kelihatan semuanya. Ya, emang ketutup dia pakai apa legging ya? Iya. Tuh, kelihatan semuanya berjendol, lekukannya, garisnya kelihatan apa? Kelihatan nggak? Nah ini ketutup tapi lekuk tubuhnya. Ya, ini jangan begitu. Ya makanya ini dari pandangan mata bisa terpelihara daripada dosa. Ya. Ada yang kayak kopak lihat atas saja. Tapi coba berkali. Di bawah katanya banyak apa? Banyak pandangan haram ya. Ini pandangan haram. Kita lama-lama nggak tahu dosa kita banyak, dosa yang sedikit lama-lama banyaknya.
Bilang apa di rumah nggak ada lagi, di rumah nggak ada. Yang di rumah ada nenek, kita nggak ada. Nenek masih padat, lain ya. Lain ya, paham ya? Suma yaqulu, kemudian diucapkan usolli fardhu subhi rakaataini fardhu lillahi Allahu akbar. Kemudian diucapkan, ini telah bukan niat, melafazkan niat. Imam Syafi'i hukum sunnah. Ya, dia nggak pakai lafaz, niat di hati silakan. Ya, ini usolli, nyebut usolli fardhu subhi, dia ini namanya lafazkan niat. Tapi sebenarnya di hati nggak? Di hati. Nah, ini tentang salat wajib. Kalau salat wajib, qasad ta'arud ta'yin, nyebut usolli, nyebut fardunya, nyebut jenis salatnya. Usolli itu namanya ta'arud, qasad. Fardiyah subhi ta'yin, qasad ta'arud ta'yin. Dia menyebut usolli, menyebut fardunya, menyebut jenis salatnya. Atau mau kebalikan, silakan. Usolli subha fardhon. Aku salat subuh yang wajib. Nah, ini yang wajib aja kita omongin. Ya, ada yang wajib, nyebut usolli, nyebut fardunya, nyebut jenis salatnya. Ya, paham? Rakaataini sunnah. Fardhon ini kan fardu udah fardhon nih. Fardu yang pertama wajib. Anggap lillahi Allahu akbar sunnah. Arba rakaatin sunnah. Mustaqbilal kiblati sunnah. Tapi kalau dia jadi makmum wajib nyebut makmuman. Ya di hati udah. Ya usolli fardhu subuh. Di hati niat aku salat fardhu subuh. Allahu akbar jadi. Ya, paham ya? Nah, Allahu akbar. Kemudian diucapkan Allahu akbar. Nah, ini Allahu akbar takbiratul ihram. Ya, apa takbiratul ihram? Kenapa dia main takbiratul ihram? Karena setelah takbir yang tadi boleh jadi nggak boleh. Yang tadinya diperbolehkan setelah menyebut Allahu akbar tidak boleh dulu. Bagaimana maksudnya? Ya, ente sebelum salat boleh makan, boleh minum, boleh ngobrol. Tapi ketika nyebut Allahu akbar nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi, nggak boleh ngomong lagi. Maka dikatakan takbiratul ihram. Nah, ini takbiratul ihram ya termasuk rukun kauli. Kita sudah tahu pelajari dalam salat ada rukun kauli, fi'li, rukun maknawi. Nah, ini rukun kauli. Apa makna rukun kauli? Wajib terucap. Wajib terucap. Yang sholat dengar apa yang diucapin, nggak boleh dalam hati. Karena banyak orang sholat dari awal salah. Nyebut takbiratul ihram. Udah, salah pertama sebenarnya salah. 10 tahun dia begitu, salah 10 tahun. 20 tahun juga salah 10 tahun, 20 tahun sampai kalau dia nggak ngaji, nggak bakal benar. Kita nanti sholat isya, ya takbiratul Allahu akbar. Udah kita dengar tuh Allahu akbar. Nah, karena seperti rukun qauli wajib terucap. Kita yang sholatnya dengar, yang kita cuma nyebut Allahu akbar. Jadi nggak sah kalau dia banyak orang. Kan takbiratul itu pertama, wajib pertama. Ya. Kalau takbiratul sah bisa lanjut ke berikutnya. Tapi kalau takbiratul salah, salah semuanya. Ya awalnya salah. Jadi Allahu akbar, enggak benar kita dengar Allahu akbar. Ya, paham ya? Karena ini termasuk rukun qauli. Ya. Wa yarfa'u yadayhi inda takbiri. Nah, ini sunnah. Sunnah ngangkat tangannya ketika takbiratul ihram. Jadi ngangkat tangan dalam sholat ada waktunya. Ya, hanya 4 tempat. Takbiratul ihram, ruku, i'tidal, duduk dari yang duduk sujud ke atas ketiga rakaat ketiga ini angkat tangan. Ya. 3 ke 4 ngangkat tangan. Dari pertama mau kedua nggak angkat tangan. Ini sunnah. Jadi Allahu akbar. Nah, ini ya sunnah angkat tangan. Kemudian bagaimana? Suma yadau yadul yumna ala yusra tahta sadri. Kemudian setelah angkat tangan, diletakkan tangan kanannya di bawah tangan kirinya. Tangan kiri bawah kita. Bahasa kita sedekap ya. Sedekapnya. Nah, sedekap ya di mana? Tahta sadri. Mana? Yang namanya dada mana? Dada kita bawahnya. Bawahnya. Kemudian ya sini ada anggap ke kiri dikit silakan ya, tapi jangan sampai kita begini. Nah, ini bukan dada namanya. Apa ya? Amin. Ada yang begini. Ada. Enggak batalin, tapi tata tangannya salah. Ini begini benar, gini mana? Ya, fokus surah di atas pusat di bawah dada. Dada kita mana? Di atasnya udah.
Ya. Tapi pernah ada orang yang begini ada nggak? Ada. Terus buruknya turun gimana? Ada di Kondor, Ustaz, kondor. order. Ada ya nggak apa-apa, nggak batalin, tapi tata salah di situ. Ya ada. Terus yang betul kedut, betul dia begini, ya takut hilang apa dia? Nah, paham ya? Ini sunnah ya. Kadang ada orang yang angkat tangan, Allahu Akbar, dia lempeng aja gitu, boleh aja. Ya, yang sunnah ya, paham ya? Suma yaqulu, kemudian dia ucapkan, ya, ini doa iftitah sunnah campuran ya. Wajah tu wajah dari pertama misalkan Allah Akbar kabira, alhamdulillah kita serahkan. Ada gabung berapa riwayat. Yang pertama mengatakan seperti ini, jangan dimulai dari wajah tu silakan ya. Itu yang kita kajian kita mana? Allah Akbar kabira. Nah ini iftitah disunahkan dalam sholat wajib dan sunnah. Sholat wajib sunahkan baca iftitah. Sholat sunnah iftitah. Ya, sekalipun yang singkat aja. Ya, seperti tarawih kalau baca iftitah kata kelamaan. Dia mau singkat silakan, yang pendek aja silakan. Ya, sunahkan. Dia nggak baca iftitah tidak apa-apa. Yang penting nanti yang wajib dikerjain. Ya. Kemudian apa? Wajah tu wajah dia tadi batas sama wajib Allah hanifan wa ma ana musyrikin. Kita dah apa semua ya. Katakan apa tu? Semua yaku apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Suma yaqulu, kemudian diucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim sunnah. Ta'awudz sunnah. Habis iftitah kita membaca Fatihah sunnah mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim sunnah. Ada yang langsung enggak apa-apa. Ya kalau dibaca a'udzu hukum sunnah ya. Nah, kemudian baca apa? Kemudian ya dikatakan apa ya bismillahirrahmanirrahim ila akhir Fatihah. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim sampai akhir Fatihah. Nah, ini Fatihah ingat rukun kauli wajib terucap lagi, enggak boleh dalam hati. Ya, rukun kauli ya ini baca Fatihah rukun kauli yang wajib rukun wajib kita benar bacanya. Yang baca Fatihah salah-salah ingat ya huruf Fatihah 155 156. Kemudian dikurangi kalau ada ayat apa yang apa tuh Qamariyah apa tuh? Ya, apa? Al-Qamariyah Syamsiah ya. Ya, nah ini kenapa seperti Ar-Rahman kan yang kita baca alamnya kita nggak baca lagi. Kita alamnya kita lengkapi kita langsung baca roh, paham nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Nirrahim. Nah ini lama kita nggak baca. Ini dikurangi sama yang begitu-gituan. Jadi 155 156 ditambah tasdidnya, tasdid Fatihah 14 tasdidnya wajib ditasdidkan. Nggak asal kalau baca ditasdidkan. Ya dari pertama Fatihah ya, ayat Fatihah termasuk Bismillahirrahmanirrahim ayat dari Fatihah. Bismillah dimatur di lam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim 2. Apalagi Alhamdulillah di mana tuh? Alhamdulillah di lam. Rabbil gibah sampai waladhdallin ya itu ada 14 tasdid wajib ditasdidkan. Nah, kalau kita baca Fatihah asal-asalan tasdidnya dibaca di mana Fatihah kita masa. Karena banyak orang salat asal-asalan, Fatihah nggak ngerti, tasdid Fatihah nggak tahu berapa, nyebutnya asal-asalan. Nah, karena itu mau tahu gimana? Lihat Quran. Al-Quran kemudian dengerin bacaan yang benar dari Fatihah. Oh, tas di sini. Nah, ini kita baca. Nah, ini ingat rukun qauli. Dari bismillah sampai waladhdallin nunnya wajib terucap. Semuanya. Enggak boleh ada yang dalam hati. Bismillah dari ba, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai terakhir dari ba sampai nun waladhdallin nun bukan. Nah, nun ini wajib terucap. Ya, waladhdallin. Nah, wajib terucap. Ya, jangan sampai ada satu huruf dalam hati, nggak boleh. Semua terucap. Nah kita dengerin bacaan kita. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim sampai terakhir. Jangan sampai ada satu huruf ketinggalan kita nggak baca ya. Kemudian apa dikatakan sini? Ya, ada sunnah lain nyebut amin. Waladhdallin amin ini sunnah. Ya, anggap orang waladhdallin nggak baca amin nggak apa-apa karena waladhdallin hukum sunnah. Ini amin buat siapa? Buat orang sholat sendirian baca amin juga sunahkan. Kemudian yang sholat berjamaah imam dan makmum baca amin juga. Tapi di sini kalau mau dapat doanya malaikat imam dan makmum aminnya berbarengan
jangan duluan, ya. Apa mana amin? Ya, Iqbal ya Allah, ya terima kan itu Fatihah termasuk doa bukan? Ihdinas siratal mustaqim, minta bimbingan, minta ini dari Allah Taala, kita mohon pengkabulan, ya. Terusin ke kitab Suma yaqra'u suratul ukhra, kemudian dibaca surah lain, artinya surah setelah Fatihah, sunnah. Anggap orang habis Fatihah mau ruku, walau dhalin amin di ruku, silakan, boleh. Nggak baca surah, nggak apa-apa, karena baca hurufnya sunnah. Ya, dapat tahu semua ya. Cuma yukabiru, nah kemudian takbir lagi, Allahu Akbar. Nah ini ya yang sunahkan takbir pada yang rukun kedua. Tadi takbiratul ihram, kemudian waktu ruku. Ya, Allahu Akbar. Wa yarka'u, dia ruku. Nah, dia ruku. Wa yadau kafaihi fi rukbatayhi. Ya, wa yaqulu, dan dia ucapkan, yang dia letakkan dua telapak tangannya di dengkulnya. Kita tahu dia. Ya, di mana posisi tangan waktu meruku, telapak tangan nempel di dengkulnya. Ya, dengkulnya yang rata. Jangan rata. Jadi jangan hina yang salah. Begini. Kayak huruf L apa tuh? 90 derajat ya? Ya, 90 derajat. Nah ini kalau emang dari kecil dia bisa sholat akan gampang begitu. Tapi ada orang yang belum tua, badannya susah dilepuk, apa tuh? Kaku ya. Nggak pernah sholat gimana, jadi dia kaku. Ya udah seadanya. Seperti orang tua nggak bisa bungkuk, nggak bisa kaku udah. Ya udah seadanya. Dianggap begini, nggak begini. Ya karena sakit, ya lain masalah deh. Ya kalau yang normal, ya udah. Ya rukunya dengan cara yang benar ya. Kemudian wa yaqulu, dia ucapkan ya ketika ruku, sunnah juga subhanallahil azim wa bihamdi salasa marrat. Ini ingat waktu ruku ada tumaninah. Ya, nyebutnya subhanallahil azim wa bihamdi 3 kali, udah lebih dari dapat tumaninah. Ya, sekali anggap diam aja nggak baca, tapi ada waktu ya masa untuk tumaninah sah salatnya. Apalagi baca tasbihnya subhanallah 3 kali, lebih tumaninahnya ya. Suma yarfa'u ra'sahu, kemudian dia angkat kepalanya. Ya, wa yaqulu, ya tidak nih dari ruku dia ke atas angkat kepalanya, wa yaqulu sami Allahu liman hamidah. Nah, dia ucapin dari ruku tidak Allahu Akbar, nyebutnya sami Allahu liman hamidah. Apa artinya sih? Allah Ta'ala mendengar hamba yang memujinya. Ya, jadi Sayyidina Ali kalau salah datang ya agak terlambat, kemudian apa? Ya, Rasulullah sholat, kemudian Sayyidina Ali takbiratul ihram, kemudian rukuk bersama, ya nyebut alhamdulillah, dengar orang yang memujinya gitu. Nah, jadi waktu lagi i'tidal nyebutnya sami Allah alhamdulillah, tidak Allahu Akbar ya, tidak takbir. Faida ini wa yaqulu sami Allah alhamdulillah, dia ucapkan sami Allah alhamdulillah. Nah, ini baik dia sholat sendirian maupun jadi imam maupun dia makmum. Jadi makmum tetap silakan bilang sami Allah alhamdulillah. Tapi yang kita dengar makmum anggapkan ruku bareng. Ya. Kata imam sami Allah alhamdulillah, makmumnya Rabbana walakal hamd gitu. Bukan. Tetap dia bilang sami Allah alhamdulillah, Rabbana walakal hamd. Pernah dengar begitu? Nah, ini yang bikin kacau. Emang yang kita dengarin di Masjidil Haram tuh. Di Masjidil Haram begitu. Jadi kata imam sami Allah alhamdulillah, makmumnya Rabbana walakal hamd. Itu enggak kira-kira. Jadi orang-orang sini ikut-ikutan. Jadi kata imam alhamdulillah, Rabbana walakal hamd. Tetap dia makmum bilang sami Allahu liman hamidah. Bayangkan begitu. Banyak kan yang udah ngaji dia enggak apa tuh, enggak dengerin, begitu aja. Kata imam sami Allahu hamidah, Rabbana walakal hamd. Sami Allahu hamidah. Yang ketawa demin. Ya. Paham ya? Faida tadalah qaiman, kalau udah berdiri tegak lurus, qala diucapkan ya sami Allahu hamidah. Terusan apa? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Suma yukabiru, kemudian diucapkan Allahu Akbar lagi. Wa yasjudu, dia sujud. Nah, sujud ini ada anggota sujud. Nah, sujud 7, apa sujud? Jidat, telapak tangan, dengkul, kaki 7. Nah, ini kalau yang lain gampang syaratnya. Ya, yang agak ketat syarat jidat anggota sujud
ayakuna jabhatu maksyubatan, jidatnya harus terbuka. Ya, anggap jidat, anggap segini, yang penting nama jidat enggak ada penghalang, tidak ada penghalang. Siapa penghalang? Kalau seandainya dia salat, dia enggak pakai peci, rambutnya rambut stopolio apa itu? Apa itu musik itu? Rambutnya apa tuh? Yang tumpah. Nah, ini begitu, enggak sah, ada penghalangnya. Apalagi kalau dia salat, anggap pakai apa? Pakai, pernah lihat gak salatnya apa? Ada hamdaniyah tuh, pakaian orang Arab yang sampai alis, yang bukan imam, hamdaniyah. Ya, ini dia kalau salat ini bisa maka didoain. Nah, sekarang seperti ini masih ada kelihatan jidat. Apa yang namanya jidat? Yang pun dikit jadi justru nggak hapus semuanya. Sedikit yang namanya jidat mengenai terus sujud saat sujudnya. Ya, jangan sampai ada apa tuh? Ada penghalang. Ya, sholat pakai helm. Memang gimana helm? Ganjal gak kira-kira? Siapa yang ojek tuh? Dia buru-buru dilupa. Ya. Kan dilupa gimana? Copotin. Lupa copotin, dia copotin. Paham ya? Nah, maka sini sholat nggak wajib, pakai peci nggak wajib. Ya. Ini tata cara ya, sunnah aja. Ya, anggap rambutnya gondrong, pakai peci nggak bisa diitin. Ya, jadi bersih. Jangan sampai ada penghalangnya. Nah, kemudian telapak tangan, dua dengkul, dua kaki ya. Terus kemudian wajib sutu kapaihi ya kuda marukbataihi. Dia apa tuh, renggangkan dia punya dua telapak tangannya di depan dengkulnya dia. Kita sujud, dengkul kita, telapak tangan kita begini. Bagaimana? Ya, jangan begini, jangan apa tuh? Apa normal kan? Sedang aja, enggak ada genggam begini. Enggak digendang apa, enggak dia apa tuh? Lebar. Ini anggap begini, tetap sah. Ya, anggap dia mau begini sah, tapi caranya normal aja ya. Di sini kita wa yaqulu, yang diucapkan subhanallah a'la wa bihamdi sarasan, diucapin subhanallah a'la wa bihamdi sarasan tiga kali. Cuma yakbiru, kemudian dia takbir. Ya, takbir lagi dari sujud ke mana tuh? Ya, menuju rabbik fili. Ya, duduk sujud. Wa yarfa'u ra'sahi, kemudian dia angkat kepalanya. Faidah setelah jalisan, kalau udah duduk, dia duduk di atas dua sujud, qala diucapkan rabbik fili warhamni wahdini warzuqni wa'afini sampai terakhir. Ya, paham ya? Suma yaqulu misla sajdah, kemudian diucapkan seperti sujud pertama. Anggap sholatnya rakaat pertama kelar, rakaat kedua baca Fatihah lagi, kemudian baca surah lagi, rukuk lagi, i'tidal lagi, sampai begitu, sampai kelar sholatnya ya. Suma yukabiru, kemudian dia takbir lagi. Nah, ini takbir dari rakaat pertama ke rakaat kedua enggak angkat tangan. Ya, habis duduk dan sujud baca rabbik fili kan sujud yang kedua. Yang kedua udah kelar, kita mau kata Allahu Akbar, enggak angkat tangan. Paham enggak? Jadi enggak angkat tangan. Ada orang yang rajin. Tiap angkat tangan bang. Angkat tangan pernah lihat enggak? Nah, itu Allahu Akbar. Udah angkat tangan kapan? Ya, tadi kan udah bilang angkat tangan lagi apa? Takbiratul ihram. Dari ruku, tidak, kemudian bangun dari mana? Dari dua ke tiga. Nah, dua rakaat, tiga rakaat, Allahu Akbar. Tadi pertama ini enggak angkat tangan. Ada orang yang rajin, Allahu Akbar. Angkat tangan lagi. Enggak batalin. Ya, berarti dia apa tuh? Enggak tahu ilmunya ya. Wa yaqumu, dia bangun, fa yusalli baqiya salatihi, maka dia menyelesaikan sisa sholatnya misal rakaat ula seperti rakaat pertama. Nah, ingat ini baca Fatihah pada rakaat kedua ya, jangan buru-buru, dalam arti ada orang baca Fatihah di rakaat kedua posisinya belum lempeng, nggak boleh, karena syarat dari baca Fatihah ayakuna qiraatu fil qiyam, qiraatu fil qiyam, baca Fatihah dalam keadaan diri, bukan dalam keadaan dari mantu. Dari mana? Dari bawah mau ke atas. Contohnya, ambil contoh. Ada orang yang buru-buru, ya. Ambil kanannya anak apa yang pertama ya, ya. Ini sujud apa? Sujud yang kedua atau pertama, ya. Paham? Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Enggak boleh. Mana buru-buru? Kalau begini dulu. Namanya dulu. Dari ambil kanannya ya, anak. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang dari mau kata baca Fatihah. Ya. Anak benar-benar.
Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh baca bacaan dalam keadaan Diri. Ini kan belum diri deh, dari bangun, kan mau bangun kan? Iya. Gitu. Biar cepet. Mana orang itu? Ya, sampai sini wallahu a'lam. Buat jemaah sekalian, ya hari ini 10 Asyura ya. Hari wafatnya Sayyidina Husain bin Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Ya, sedikit kita baca Yasin, baca tahlil buat beliau dan para syuhada Karbala ya. Fatihah ila Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fadilna tahayatullah wa min syarri min syahid min syuhada Karbala wa najalla bismillahi alaihi. Ya, Al-Fatihah wa Yasin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم بتنذر الرحمن لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأرسلناهم فهم لا يبصرون والدواب عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما أنذر من اتقى الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وأولى شيء أحصيناه بإمام مبين. واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأخذنا بسبع وقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما لكم إلا بشر مثلنا وما هذا الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تدركنا بكم إلى فليحسبكم إلى عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء بعض المدينة برجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتبع من دونه الرحمن بالله يعني شفاعة سيئة ولا يركضون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ويقولون لولا يأتي الذين مهتدون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية ينظرون إلى نسلكم منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحكيم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجوم القديم. لا الشمس ينبغي لها
في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن يشاء يغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا نختم ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أطعموا لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يكسبون ولا يستطيعون توفيقا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منذرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد خلقنا الجن بلا كثيرا أفلا تكونوا ذاكرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم ونكلم أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط وأنى يبصرون ولو نشاء لرجعناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يهتدون فما يعملون نكسوا في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لنذكر أن كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا له مما عملت أيدينا وزلزلنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشاربها فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهزلون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا له خصيم مبين وخلقنا وسع خلقه وهي يمين كل الذي أمسكها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجرة والنار فإذا أنتم توقدون وهو الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلقهم بلى وهو العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون انظر الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
illallah, la ilaha 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 illallah, وجميع أهل البيت والسلام أجمعين حتى لا يغفرهم ويغفر وتكشف الفرح وجميع شهداء كربلاء أن لا يغفر وتكشف الفرح ويسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسبحانه يشهد ولا يحيطون وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الدواب ومن شر الغاسق إذا وقب بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس
وسلم على سيدنا في النبي وسلم على سيدنا في النبيين وسلم على سيدنا في المرسلين وسلم على سيدنا في المال لا إله إلا الله أنت أزل عظم عنها وأنت خير الوارثين وأجرك وبرك ومن قرأنا من كل عظيم محلنا وسبح المستقبل صلينا على حبيب سيدنا محمد وهدية منا ورحمة منك وبركة شاملة نهدي ونمت وسلم أرواح إخواني من العربية والسنة أرواح المسلمين سيدنا أبو بكر وعمر وأبو إسماعيل عائشة رضي الله عنها ومن ذلك بكم قدم حبينا علي بعد سيدنا مسلم بشهر وسلم سالم على عمان بن عبد الرحمن عبد الشهر الحداد من سيدنا علي أجمعين ثم به من تمامنا بسببه عبد البدي شهيد كربلاء الإمام حسين بن علي بن أبي طالب وأخي حسن بن علي بن أبي طالب وهو وصولي وجميع أهل البيت والسلوعين ثم جميع أهل عبوتنا وعبوتكم وعبوت أهلنا المسلمين وجماعة المؤمنات أن ترى يغفر لك الشمع اللهم ارفع درجاتهم وضائف يا سلمة يا سيدنا الله تعالى تظهره ورحل والمرسلة والبشارة والأمان إنك كالمنان بفضل سبحانه جل عما يصفون الحمد لله من سر الفاتحة اقبل دعانا ولا تخيب عنا نحمدك كما امرتنا واستجب لنا كما وعدناك لا تهنا دعوة سلم اللهم وتحية يا سلام الحمد لله رب العالمين يا